हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंधमालिया वीआईपी भाई। तो केमिति अछंती आपण माने? आशा करूची आपण माने बहुत खुशी रे आ बहुत बिंदास थिबे। तो सांग माने आज रो टॉपिक तो थंबनेल देखि कि जानि पारुथिबे। मारी देउछन मा हॉस्पिटल रे। मते हॉस्पिटल जिबा के भय लागुछे। किछि एंती वार्ता बा एंती गोटे जिनिसटे हमको शिखै करी चली गले रुक्सुना बानो, जी कि सम्बलपुर इंडस्ट्री रो गोटे हिरोइन गोटे एक्ट्रेस थिले, गोटे एते भलो मनीष थिले जी कि दुनिया रे आउ नाही। भाबिले दुख लागुची सांग माने, कोन करिया सांग माने, ए जो आम भली गरीब दुखी परिवार को ही ए बड़ बड़िया लोके हो कि बड़ बड़िया जो संस्था हो से माने ठकी चलचंती सब प्रकार संस्था रे। एडा मु गोटे डाक्तरखाना गोटे बा हॉस्पिटल रो कथा कहूनी सांग माने, सब जगह रे विभिन्न क्षेत्र रे साधारण लोकों को ठकी चलचंती, साधारण लोकों को चुना लगै चलचंती। एमती रे कि जीवन भी नेबा को पछौ नाहंती समाने। तो सांग माने मु एई जो रुक्सुना बानर जो कथाटी को सोशल मीडिया रे प्रसारित कराहला, समस्ते जानी पारले। साधारण लोक माने भी जो माने अज्ञात थे से भी जानी पारले, आ जणे जणे भी जानी कि भी किछि करि पार नथले। हाँ, एटा गोटे एक्ट्रेस रो कथा उठिला, एटा गोटे जनको कथा उठिला, जनको किछि चक्रांत चले कि से विषय मु कहबी एमती तांको डेथ करागला, से विषय मु किछि कहबिनी। किंतु जो कथाटा भी उठिला सांग माने, सेटा नीति दिन हो जे सांग माने। ए जो डॉक्टर माने एबे भी अछंती, नुआ नुआ कि डॉक्टर हेइ जाइछंती, किछि जणा नै सणा नै, पैसा पत्र फपाड़ी नुआ रे डॉक्टर हेइ जाइछंती। कोउटा काहाको मेडिसिन देबो, कोन काहाको देखिबो, ठीक से देखु नांती। एमाने भाबुछंती गोटे खेल घर सांग माने, जेमती आमे जिबा चारटारे खेली सारिबा पळे आसीबा, जेमती हाँ छाड़ी देकी चप्पल पळे आसीबा किंबा छाड़ी देकी किछिटा मोबाइल पळे आसीबा, कुआडे जाइथिलु नाइ मु खेली जाइथिली छाड़ी देली, से भलिया परिस्थिति चली सांग माने आजिरो दिन रे आमो हॉस्पिटल मानकरे। मु तो कहबी ना बाहर हॉस्पिटल कहि, काहे ना आम ओडिसा रे ही सेमिति आम हॉस्पिटल प्रत्येक हॉस्पिटल सांग माने खुलाम खुला कहूची, प्रत्येक हॉस्पिटल रे। तो सांग माने आजिरो आलोचना करिबा ए वीडियो रे। आजिरो वीडियो रे आमे आलोचना करिबा जे एई भलिया हैथिबा किछि परिस्थिति आम परिवार सहित, मो सहित, मो मां सहित एमति किछि परिस्थिति को आमे सामना करिचु। एमती किछि अवहेलित डॉक्टर को परामर्श को लेकिन आमे सामना करिचु। तो सांग माने चलो आरंभ करबा को, वीडियो को शेष देखंतो, निश्चय किछि जानि पारिबे। आ जदि चुप हे अछंती किछिटा विषय वस्तु उपरे आलोचना करि पारिबे। तो सांग माने आमे तो खोला कथा सांग माने, आमे तो गरीब घरु आसीछु, जे आम परिवारटा ही गरीब दुखी परिवार। आमे काम कले ही चलू, आमे काम करिकी खटी खाइले ही आम पेट पुरे। तो सांग माने बहुत दिन एडा कथा माने हेलानी 2 मास कथा कहूची मु। आम पाख हॉस्पिटल अछि, आमे सांग माने एनएसी एरिया रे बा विज्ञापित अंचल परिषद बा विज्ञापित अंचल रे आमे बास करू अस्थायी भाव रे सांग माने। मु सेई जिला ना नेबाकू चाहुनी किंबा सेई हॉस्पिटल ना नेबाकू चाहुनी, काहे ना हॉस्पिटल ओडिसा रो कहले समस्ते जानिछंती को भलिया से माने काम करछंती, को भलिया तांकर केते माने हेल्प डेस्क रहिछि जनसाधारण को पई, समस्ते जानि सारलेनी ओडिसा वासी। तो मु कहूची आम एही अंचल रो निकट रे थिबा हॉस्पिटल को दिने मु जाइथिली। समय हेतिला 9टा 9:30 रात्र समय रे सांग माने, रात्र समय रे कोन हेतिला ना, मु मोर पर्सनल मोर गोटे काम करे सांग माने, बहुत परिश्रम करे मु, सेटा छाड़ो।
ତ କିଛିଟା ମତେ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ମାନେ କିଛିଟା ମୋର ଦେହକୁ ନେଇକି କିଛିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ନିକଟରେ ଥିବା ମୋର ଡାକ୍ତର ଖାନାକୁ। ତ ମୁଁ ସେଇ ଡକ୍ଟର ଯିଏ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଚିଠା ମାନେ ଟିକଟ ଟା କରିକି ଦେଖେଇଲି ଯେ ମୋର ଏଇଆ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ମୋର ଏଇଟା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସିରିୟସ ବି ଥିଲି ସେ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି, ସେ ବା ଯୋଉ ଥିଲା ବିଷୟ ବସ୍ତୁଟି ଯୋଉଟା ମୋର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ମୁଁ କହିଲି ତାହାକୁ। ତ କିଛିଟା ମୁଁ ସିରିୟସ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତ କେହି ନଥିଲେ ଚେମ୍ବରରେ, ସାର୍ ଜଣେ ଆକା ଥିଲେ। ତ କହିଲି ମୁଁ ଏଇଟା ବିଷୟକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବେଶୀ ସିରିୟସ ଅଛି, ମତେ କିଛିଟା ମେଡିସିନ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯିବି। ତ ସାର୍ ଟି କହିଲେ 9:30ରେ ପଳେଇ ଆସୁଛ, ତମ ଘର ପାଖଟା ବୋଲି ପଳେଇ ଆସୁଛ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ କୌଣସିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ଆମ ପାଖଟା କହିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହିଁ ଯିବୁ ନା, ଦୂର ହଉ କିମ୍ବା ପାଖ ହଉ। ହଁ ପାଖ ହଉ ଅବଶ୍ୟ ଯିବୁ ନା ଯେମିତି ହେଲେ ବି। ଆଉ ଦୂରରୁ ହେଲା କଣ ସେ ଆସିପାରିବ କି? ଆସନ୍ତା କାଲି ନହେଲେ ତା ପର ଦିନ ଆସିବ। ସେ ମତେ କଣ କହୁଛି ଓଲଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛ ସେଇ ସାର୍ ଟି, ଯେ ତୁ ଘର ପାଖଟା କହିକି ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଧରିକି, ତୁ ଜ୍ୱର ଟିକେ ହଉଛୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ ନାଇଁ କାଲିକି ଆସିବୁ ଯା, କାଲିକି ଆସିବୁ ଯା। ଆଉ ସେ ମୁଁ ଏବେ ସେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁନି। ସାର୍ ସିରିୟସ ଅଛି ସାର୍, ମତେ ଜ୍ୱର ହଉଛି କିଛିଟା ମେଡିସିନ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ତ ସକାଳ ରୁ କାମ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଟାଇମ ପାଉନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ସେଇଆ କହିଲି। ତ ସାର୍ କହିଲେ ନାଇଁ କାଲିକି ଆସିବ, ମୁଁ ସେଇଟା ଲେଖିନି। ତ ଏଇଭଳିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛିଟା ଡକ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି ଯେ କିଛିଟା ଇମରଜେନ୍ସି ଜିନିଷକୁ ବି ସେମାନେ ଲେଖିବା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। କିମ୍ବା ତାର କଣ ମାନେ ସେମାନେ ଭୟ ଆସିଯାଉଛି ଯେ ମୁଁ କିଛିଟା ଲେଖିକି ଦେଲେ ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଥାଇପାଇପାରେ। କିଛିଟା ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ରାଗକୁ ନେଇକି, ଅଲଗା ରାଗକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ସୁଝାଉଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ହେଇଥାଇପାରେ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚମ୍ବିତ କଥା। ଆରେ ମୁଁ ପାଖଟା କହିକି କଣ ମୁଁ ଜଲଦି ପଳେଇ ଆସିଲି। କଣ ଦୂର ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଆସିନଥାନ୍ତି? ମୁଁ ସିରିୟସ ଅଛି। ମୁଁ ସିରିୟସ ଅଛି, ମୋର ଯେତେବେଳେ ବି ଇମରଜେନ୍ସି ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ବି, ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ବି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ, ଯାହାହେଲେ ବି କିଛିଟା ତ ମେଡିସିନ ଲେଖିକି ଦେବ ନା। ତ ଟିକେଟା ଏମିତି ଦେଖେଇଲି, ଏମିତି କିଛି ଲେଖା ଲେଖି ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଯା ତୁ କାଲି ଆସିବୁ। ହଉ କିଛିଟା ସିରିୟସ ଥିଲି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳ ପାଇଲେ ତ ଆମେ ଖଟିକିଆ ଲୋକ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଯେ ଯିବୁ ଯିବୁ ବାଧ୍ୟ, ଦେହକୁ ଦେଖିବୁ, କାମକୁ ଦେଖିବୁନି ବଡ କଥା ନାହିଁ। ଯାଇକି ଗଲି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡକ୍ଟର ଖାନାକୁ ଗଲି, ଗହଳି ଥିଲେ, କିଛିଟା ମେଡିସିନ ନେଇକି ଆସିଲି। ତ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ରାତିରେ ଗଲି ସାଙ୍ଗମାନେ 9:30ରେ, ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କରିଦେଲି କି ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି। ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ହିସାବରେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ହିସାବରେ ଯିବି ହସ୍ପିଟାଲ। ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ମୋ ବଦଳରେ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତା ସାଙ୍ଗମାନେ। ସିରିୟସ ଥାନ୍ତା, ତାକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତେ। ତ ସେ କହନ୍ତା ନାଇଁ ଟିକେ ରୁହ। ପୁଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇଦିନ କେହି ନଥିଲେ ଚେମ୍ବରରେ, ଖାଲି ମୁଁ ଏକା ଗଲି। ସେ ମତେ କଣ ଭାବିଲା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୋଉଠୁ ରାଗ ରଖିଥିଲା ନା କଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତ ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ତମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଯଦି ଥଟା ମଜାକ କରୁଛି, ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲ କୁ କିଛିଟା ମାନେ ଥଟା ମଜା କରୁଛି, ତ ମତେ ରିପୋର୍ଟ ମାର, ମନା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାର ପ୍ରମାଣ ବି ପ୍ରୁଫ ବି ରଖିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ହେଲା ମତେ ଯଦି ଏ ମିଛ କହୁଛି କହିକି ରିପୋର୍ଟ ମାର, ମୁଁ ତାର ପ୍ରମାଣ ବି ଦେଖେଇଦେବି। ଯେ ମତେ ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ କେସ୍ ବି ଆସୁ, ମୋର ଡରିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏମିତି ମାନେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ। ହେଲା କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ରିଅଲ କଥା ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ଏବେ ଯୋଉ କିଛିଟା ନଲେଜ ନ ନେଇକି ଯୋଉମାନେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି ଚେମ୍ବର ରେ, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୂର୍ଖ। ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୂର୍ଖ ଡକ୍ଟର। ଏଇ ଭଳିଆ ଏଇ ମୂର୍ଖ ମାନଙ୍କ ଡକ୍ଟର ପାଇଁ
ଆଜିକା ଡେଟରେ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି। ବହୁ ଜଣ ଡେଥ୍ ବି କରିସାରିଲେଣି।